여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 방송을 통해 여러분 뵐 수 있어서 얼마나 감사한지. Estoy muy agradecido de poder encontrarme con ustedes a través de este medio de comunicación. 요한복음에는 많은 말씀이 있지만 En el libro de San Juan podemos encontrar muchos mensajes. 가늠한 여자를 성경에서 그렸는데 En este libro también nos describe el caso de la mujer adúltera. 가늠한 여자가 어떻게 죄를 사함받는 그 부분을 이야기. Nos menciona la forma en que la mujer adúltera fue perdonada de sus pecados. 제가 잠깐 성경을 읽겠습니다. Voy a leerles un fragmento de la Biblia. 예수는 감난산으로 가시다 아침에 성전에 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니 Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. 세관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, 9절까지 읽으십시오. voy a leer hasta el versículo 9, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. 이야기는 가늠한 여자 간음을 했는데 Esta es la historia de una mujer adúltera. 예수님이 그 여자에게 나도 너를 정죄하지 않는다. Y Jesús le dijo a aquella mujer: Ni yo te condeno. 가늠한 여자의 모든 죄를 예수님이 담당했다는 이야기. Eso quiere decir que Jesús se hizo responsable de todos los pecados de aquella mujer. 요한복음이 우리에게 중심이 아마 8장이라고 해도 과언이 Creo que 아닙니다. no sería una exageración decir que el capítulo 8 es el núcleo de todo el libro de San Juan. 예수님이 오신 가장 중요한 목적, 우리를 죄에서 건져내는 겁니다. La principal razón de la venida de Jesús al mundo es para librarnos de los pecados. 성경에서는 이야기를 좀 더 우리가 상세하게 이야기하기 위하여 Y con el fin de darnos una explicación más detallada a la Biblia, 실제로 가늠하다 잡힌 여자를 중심으로 이야기를 이어나가고 있는데 nos explica este punto enfocándose en la historia de la mujer adúltera. 결국 이 여자가 죄 사함을 받고 집으로 돌아가는 이야기로 La historia finaliza con el perdón de los pecados de esta mujer, quien luego regresa a su casa. 그래서 여러분 이런 이야기는 그냥 가늠한 여자 죄 사함 받는 이야기가 중심이 아니라 El enfoque de esta historia no solo es la salvación de la mujer adúltera. 가늠한 여자도 죄인이지만 Ella no fue la única pecadora. 모든 사람도 다 죄인이에요. Todos los presentes eran pecadores también. 나도 죄를 지었고 Yo también he cometido pecado. 이 방송을 듣는 여러분도 다 죄를 지었을 Y estoy seguro de que todos los televidentes que nos acompañan en este momento también habrán cometido pecado. 어떻게 죄 사함을 받 정확히 잘 모르기 때문에 Pero debido a que la gente no tiene certeza de cómo librarse de sus pecados, 어떤 사람 기도하다 불을 받으면 죄가 사해졌다고 믿는 사람도 있고 algunos creen que si reciben un fuego mientras oran han sido perdonados. 많은 죄를 뉘우치다 눈물을 흘리며 죄 사함 받다 느끼는 사람들도 있고 Y hay otros que creen que al arrepentirse con lágrimas de sus errores obtienen el perdón. 그러나 성경은 정확하게 어떻게 우리의 죄가 사해지는 잘 이야기해 주고 Sin embargo, la Biblia nos describe exactamente cómo podemos librarnos del pecado. 예수님께서 성전에 무리를 가르치고 계셨는데 Cuando Jesús se encontraba enseñando a la multitud junto al templo, 서기관들과 바리새인들이 간주에 잡힌 여자를 끌고 왔어요. los fariseos y escribas llegaron ante Jesús arrastrando a la mujer que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio. 죽이려고 했었는데 Los fariseos y escribas deseaban apedrear a esta mujer 이 여자를 예수님께 한번 데려가 보자. y estaban listos para apedrearla. Vamos a llevarlo ante Jesús. 죽일까 말까 물어보자. Vamos a preguntarle si está dispuesto a apedrearla. 죄인을 사랑한다고 하셨으니 Ya que Jesús dijo que amaba a los pecadores, 죽이라 하실까? ¿nos dirá que la apedremos? 말이 안 돼. No, no lo creo. 죽이지 말라면 Si él dice que no la apedremos, 법에 죽이라고 돼 있는데 debido a que la ley ordena matar a tal clase de personas, 법을 어기는 자가 돼. Jesús estaría violando la ley. 예수님께 고소할 조건을 La trajeron ante Jesús con el fin de buscar culpar a Jesús también. 한 사람이 말을 합니다. En ese momento, una de las personas presentes dice: 여자가 가늠하다 잡혔다. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 이런 여자 돌로 치라 그랬다. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 어떻게 돼? ¿Tú, pues, qué dices?
자, 이 이야기를 우리가 다 알고 있는 이야기인데, A pesar de que todos conocemos muy bien esta historia, 자, 이제 모른다고 생각하고 이야기를 해보자. supongamos que no lo conocemos. 이야기를 나도 저 얘기 좀 듣고 싶어. A mí también me gustaría saber lo que dijo sobre aquella mujer. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y fue llevada ante Jesús. 저 여자 죄산만 나도 그럼 죄산 받을 수. Y si ella fue perdonada, yo también puedo ser libre de mis pecados. 이제 성경은 우리에게 그걸 가르쳐 주고 Eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. 예수님께 서기관들과 바리새인들이 물었어요. Y los fariseos y escribas preguntaron a Jesús: 선생님, 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔어요. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 모세는 율법이 이런 여 돌로 치라 명했는데 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 선생은 어떻게 Tú 말하겠나? pues, ¿qué dices? 예수님은 말씀 안 하시고 허리를 굽히 손가락으로 땅에 글씨를 쓰. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 그 글씨를 쓰는데 예수님 일어나셔서 뭐라고 말씀하셨냐? Luego se enderezó y les dijo lo siguiente: 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 이 자를 돌로 치라. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 거기 모든 사람들은 가늠한 여자가 죄인인 줄 알아. 자기는 죄인인 줄 모르고 있어. En aquel momento solo la mujer adúltera era considerada pecadora, la multitud no se consideraba pecadora. 말씀을 듣고 난 뒤에 Pero luego de escuchar a Jesús, 자기도 죄가 없는가 봐서 자기도 다 죄가 있었어. descubrieron que ellos también tenían pecado, 다 죄를 범치는 아무도 없어. ya que no existe ningún ser humano que no cometa pecado. 그들도 죄를 범했는데 Ellos también habían cometido pecado. 그들이 가늠한 여자 죄만 이제 판단을 한 거지. Sin embargo, ellos solo juzgaban a la mujer adúltera. 그때 예수의 말씀을 듣고 그들의 마음에 부끄러워서 양심의 가책을 받. Luego de escuchar a Jesús, se sintieron culpados por su conciencia. 그리고 한 사람씩 다 물러가서 나중에 가늠한 여자와 예수님 만나. Y uno por uno se apartó hasta que solo quedó la mujer adúltera y Jesús. 자, 오늘 이야기 가운데 제가 하고 싶은 이야기는 뭐냐? Lo que me gustaría mencionarles mediante esta historia es: 예수님께 손가락으로 땅에 글씨를 써. Jesús escribía en tierra con el dedo. 저는 제가 성경을 가르치면 Mientras que yo enseño sobre la Biblia, 예수님 손가락 땅에 무슨 글씨를 쓰셨나? ¿qué fue lo que Jesús escribió en tierra con su dedo? 왜 쓰셨나? ¿Y por qué lo hizo? 이런 질문을 많이 받았어요. Son las preguntas que me hacían a menudo. 근데 저는 그 질문을 처음엔 잘 대답을 못. Al principio no era capaz de darles una respuesta clara, 성경에는 뭐라고 썼다고 기록도 없고 ya que en la Biblia no hay detalles de ese suceso 무슨 말 썼다는 이야기도 없고. y tampoco menciona qué fue lo que escribió en tierra. 왜 뭐라고 쓴 이야기 없는 게 좀 궁금해. Por lo que yo también tuve curiosidad de lo que podría haber escrito Jesús. 저는 늘 성경을 읽고 있어요. Yo siempre he leído la Biblia. 어느 날 성경을 읽다가 이야기구나 하는 사실. Y un día mientras leía la Biblia entendí, esto es lo que buscaba. 이게 뭐냐면 예레미야 31장 31절. Eso está en Jeremías capítulo 31, versículo 31. 여러분 예레미야 31장 31절을 읽기 전에 Antes de leer Jeremías 31, 31, 하나님이 십계명 율법을 주실 때 어떤 일이 일어났는지 아십니까? ¿saben qué fue lo que sucedió cuando Dios nos dio los 10 mandamientos? 하나님이 십계명 율법을 주실 때에 Cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, 이스라엘 백성에게 하나님 말씀하셨어요. Dios le dijo a Israel: 너희가 내 언약을 잘 지켜 행하면 Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, 너희들은 제사장 나라에서 복을 받게 될. seréis bendecido y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. 이스라엘 백성들이 뭐라고 말하냐면 En aquel momento el pueblo de Israel respondió: 여호와의 명하신 다 지키겠다. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. 그래서 이 하나님 우리에게 십계명을 주신 Y 거예요. fue así como Dios nos dio los mandamientos. 그런데 이제 실제로 성경을 자세히 읽어보면 Pero si leemos la Biblia con detenimiento, 다른 부분들을 발견할 수가 있어요. podemos descubrir otros aspectos también. 우리가 율법을 다 지킬 수 있습니까? ¿Acaso somos capaces de cumplir toda la ley? 십계명을 주면 하나님께 신명기 28장에는 En especial los 10 mandamientos que menciona Deuteronomio capítulo 28. 잘 지켜 행하면 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, 나도 복을 받고 나와도 복. bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 이 자손이 복을 받고 Bendito el fruto de tu vientre. 반죽 그릇이 복을 받고 Benditas serán tu canasta y tu arteza de masar. 문 안에 하는 그 계기 복을 받고 Benditas serán tus invitados. 복을 주신다 그래요. Dios prometió bendición. 그러나 만일에 신명기 28장에 보면 Pero en Deuteronomio capítulo 28 dice 어기면 que si llegara a desobedecer los 나와도 mandamientos, 저주 나와도 저. maldito será en tu entrar y maldito en tu salir.
자손이 저 Maldito el fruto de tu vientre, 우양이 저 maldito el fruto de tu tierra, 이거는 객이 저 malditos serán tus invitados. 우리가 다 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 Si los cumples todos reciben bendición, de lo contrario recibes maldición. Eso es lo que significan los mandamientos. 이스라엘 백성들이 출애굽기에 보면 Pero el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, 뭐라고 말합니까? ellos responden, 다 지키겠다고 말. todo lo que Jehová ha dicho haremos. 근데 이스라엘 백성이 그걸 지켰습니다. ¿Acaso ellos fueron capaces de cumplirlas? 율법이 내려오는 그날 El mismo día en el que las tablas de los mandamientos eran traídas, 화질 만들고 ellos hicieron un becerro de oro. 내 앞에 다른 신을 두지 마. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 상을 승길만. No te harán imagen. 3,000명이 죽임을 3,000 personas son asesinadas aquel día. 제가 하나님이 약속을 했기 때문에 Ya que Dios les hizo una promesa, 율법은 성경에 우리에게 주신 목적은 el objetivo por el cual la ley nos fue dada 율법을 지켜 진짜 복을 받게 하기 위한 게 아니라 no es para cumplirlas y así obtener bendición, 왜냐하면 하나님은 우리가 율법을 지키겠다 말했는데 porque nosotros prometimos seguir todos los mandatos de Dios. 약속을 했지만 인간 율법을 어길 거라 하셨어요. A pesar de aquella promesa, Dios sabía que el hombre era incapaz de cumplirlas. 율법을 주실 때 율법만 준 게 아니고 Cuando Dios nos dio la ley, no solo nos dio la ley. 신에서 40일 동안 있으면 한날에 있는 성전의 모양을 보여. Cuando Moisés se presentó ante Dios por 40 días, vio el diseño del tabernáculo celestial. 그리고 모세에게 말씀하시기를 Y Dios ordenó a Moisés, 네가 산 내려가거든 하늘 본 모양 그대로 성막을 지어라고. ve y construye tal como viste en el cielo, le dijo Dios. 그러면 죄를 지은 사람들이 세막에 와서 속죄 제사 제사함을 받는다니. Y aquellos que pecaban podían redimir sus pecados al ofrecer la ofrenda expiatoria en el tabernáculo. 그렇기 때문에 그들이 죄를 안 지을 거라고 믿는 게 하면 죄를 지을 거 하나님 아셔. Esto demuestra que Dios sabía de antemano que el pueblo de Israel cometería pecado. 근데 왜 율법을 지키면 복을 주겠다고 하셨어요? Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que si cumplimos la ley, Dios nos dará bendición? Porque es cierto, si cumplimos la ley, recibimos bendición. Pero si no lo cumplimos, seremos malditos. La ley fue para el conocimiento del pecado. 좀더 엄격하게 이야기하면 Para ser más precisos, 율법이 가입한 것은 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이야. 로마서에 Romanos dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. 그러므로 율법만 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. 자, 율법이 간음하지 말라는 법이 En la 있는데 ley dice, no adulterarás. 간음하지 말라는 법이 먼저였으니까 간음이 먼저였어요. ¿Cuál de los dos existió primero? ¿La ley en contra del adulterio o el adulterio? 아무도 간음하는데 간음하지 말라는 법이 있어요. Si nadie hubiera adulterado primero, ¿habría existido la ley en contra del adulterio? 도둑질하는 도둑질하지 말라는 Si 법이 nadie hubiera robado antes, ¿podría existir la ley que está en contra del robo? 거짓말하지 말라는 법이 생긴. Si antes no hubiera existido la mentira, ¿cómo podría haber una ley que dice que no mintamos? Por supuesto que no. Antes de que exista la ley, 간음을 했기 때문에 간음하지 hubo 말라는 adulterios y por tal razón se forma la ley en contra del adulterio. 거짓말하지 말라는 법이. Existían las mentiras y por tal razón también la ley en contra de la mentira. 도둑질하지 말라는 법. Existían los robos y por tal razón se forma la ley en contra del robo. 먼저 생긴 게 아니라 Por lo tanto, no fue primero la ley. 죄가 먼저 온. El pecado fue primero. 만일에 여러분 도둑질하지 말라는 법이 생겨도 En el caso de que se formara una ley en contra del robo, 도둑질하는 사람 아무도 없는 건 소용이 없어. cuando nadie roba, esa ley no tendría sentido. 하지 말라는 법이 있어도 Incluso aunque existiera la ley en contra del adulterio, 아무도 안 하면 그 법이 아무 si nadie adulterara, aquella ley sería inútil. 간음하지 말라고 했을 때 Por lo tanto, si la ley dice no adulterarás, 간음을 했다고 하는 significa que hay quienes adulteran. 거예요. 율법은 Por tal razón, la ley 저주를 받는 법. era una forma de recibir maldición. 율법으로는 저주를 받을 수밖에 없어요. Mediante la ley solo nos espera la maldición. 율법이 내려온 날 3,000명이 죽었어요. El día en que la ley fue dada, 3,000 personas murieron. 계속 저주가 왔어요. Y desde entonces surgieron maldiciones tras maldiciones. 자, 이제 중요한 것은 Pero lo importante es 예수의 손가락에 글씨 쓰셨나? que Jesús escribió en tierra con su dedo. 왜 손가락에 글씨 ¿Saben 쓰셨나? por qué Jesús escribió con su dedo? 성경에서 하나님이 손가락을 글씨 쓰셨다는 것이 두 곳이. En la Biblia solo existen dos partes en las que se describen que Dios escribió con su dedo. 어떤 사람은 다니엘의 그 벽에 매네매네 대결을 하신다고 하나님의 손이라 그러는. Algunos dicen que la respuesta se encuentra en el libro de Daniel, cuando Dios escribe en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice que los escribió con sus propias 사람의 manos. 손이라고 분명히 성경. Pero bien la Biblia dice que apareció una mano de hombre.
하나님이 손가락으로 글씨 쓰신 데는 Las ocasiones exactas en las que Dios escribió con su propio dedo son dos partes. 첫 번째로 La primera, 안에 돌판에 십계명을 쓸 때 하는 cuando 손가락. escribió los mandamientos en dos tablas de piedra, él usó su dedo. 예, 하나님의 손가락으로 친히 쓰셨다. Sí, Dios con sus propios dedos escribió la ley. 하나님 율법을 한번 기록하셨어요. Dios escribió la ley. 율법 깨때 두 번 쓰신 건 Y 사실이에요. es cierto que tuvo que escribirlo dos veces. 율법은 모세가 깨뜨리면 두 번째 하나님 두 번 손가락 땅에. Y él escribió con sus dedos dos veces en tablas. 그 다음에 하나님 손가락 글씨 쓰신 Y 거예요. la segunda vez que usó sus dedos para escribir en tierra 예수님이 손가락으로 땅에 fue cuando Jesús escribió en tierra con su dedo. 주님도 하나님이시. Pues Jesús también es Dios. 자 이제 두 번 손가락 글씨 쓰셨는데 Entonces fueron dos las ocasiones en las que usó su dedo. 첫 번째 법은 손가락 쓰신 건 율법을 쓰신. La primera que escribió con su dedo fueron los mandamientos. 자 이제 그 두 번째 예수님 손가락 땅에 쓰신 이유가 뭐? Entonces, ¿cuál fue la razón por la que decidió escribir en tierra con su dedo por segunda 그걸 vez? 정확하게 얘기해 주는 것이 뭐냐면 La Biblia lo menciona con exactitud. 예레미야 31장 31절입니다. En Jeremías capítulo 31, versículo 31. 우리 예레미야 31장 31절을 찾아보겠습니다. Busquemos Jeremías capítulo 31, versículo 31. 제가 읽겠습니다. Yo se los voy a leer. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우리라. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 자, 나 여호와가 말하노라 Aquí dice Jehová, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 하나님 첫 번째 세운 언약은 El primer pacto que Dios levantó fue 계명 los 10 mandamientos. 지키면 복을 받고 Si los cumples, recibes bendición. 못 지키면 저주를 받고. Si no los cumples, recibes maldición. 근데 하나님이 그 법을 만들었는데 Dios creó aquellos mandamientos, 이스라엘 백성은 죄를 짓지 않는 사람이 하나도 없어요. pero debido a que no había ningún israelita que no cometiera pecado, 다 저주를 받아. todos merecían recibir maldición. 이제 하나님 모두 다 그 법을 따라 약속을 했으니 Y como Israel había prometido cumplir la ley ante Dios, 저주를 내릴 수밖에 없어요. Dios no tenía más alternativa que maldecirlos. 법이 내려오는 그날부터 저주는 계속돼서 Y desde el día en el que la ley llegó al mundo, la maldición comenzó a esparcirse. 무화지 만들었기 때문에 3,000명이 죽어. 3,000 murieron por haber hecho el becerro de oro. 안식에 나무하다 죽고. Un hombre muere por talar madera en el día de reposo. Otros murieron por murmurar en contra de Moisés. 불뱀에 물려 죽고. Otros mueren por la mordida de las serpientes ardientes. 죽이는 법은 있는데 Aunque existe la ley que mata, 살리는 법이 없어. no existía una ley que trajera salvación. 그래서 하나님은 이 율법을 혼자 지켜 구원받아 한 명도 없기 때문에 Debido a que mediante la ley ningún ser humano podía salvarse, 하나님 새 법이 필요해. Dios necesitaba de un nuevo pacto. 하나님 인간들이 다 저주받고 멸망받는 게 싫어서 Dios no quería que toda la humanidad fuera destruida. 인간을 살릴 수 있는 새 법을 만든. Y por tal razón creó una nueva ley capaz de traer salvación. 하나님 그때 만드신 것이 Y no 아니고 significa que lo creó aquel día. 날이 이르리니 Él dijo, he aquí que viene días, 내가 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세. dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 십계명 율법이었어. El primer pacto fueron los 10 mandamientos, la ley. 하나님아 너희 다 지키겠느냐? 그럼 복을 주겠다. Si tú cumples todo, te daré bendición. 다 지키겠다고. E Israel dijo que haría todo conforme al mandato de Dios. 계속 거기에 저주. Sin embargo, las maldiciones y la destrucción nunca terminaban. 가늠한 여자 잡혔는데 La mujer adúltera fue detenida. 모세 율법에서 재판만 돌에 맞추고. Con base en la ley de Moisés, ella debía morir apedreada. 가늠한 여자만 Y 아닙니다. no solo la mujer adúltera. 모세 율법으로 재판하면 살아남아서 한 사람도 De ser juzgados por la ley de Moisés, ninguno podría escapar de la muerte. 이 세상에 법을 어기지 않는 사람 아무도 없게 다 저주와 다 지옥을 가야. Ya que ningún ser humano es capaz de cumplir la ley, por lo tanto todos tendrían que recibir maldición e ir al infierno. 우리가 무슨 일을 할 때 Por tal motivo, cuando nosotros hacemos algo, 하나님이 언약 새 법이 필요한 것이. vamos a necesitar de un nuevo pacto de Dios. 율법은 죽게 하는 법이. La ley es una ley de muerte. 율법하면 다 저주를 받. De ser por la ley, todos debíamos ser malditos. 우리 인간을 사랑하셨어. Dios amó al hombre. 그래서 내가 새 언약을 세우고 Es por eso que dijo, haré un nuevo pacto.
이 언약이란 말을 이제 그 법을 가지고 약속을 했기 때문에 언약이라고. Al decir pacto se refiere a una nueva promesa, pues antes pactamos por la ley. 첫 번째 언약은 El primer pacto fue la ley. 자, 이제 두 번째 언약은 Pero el segundo pacto, 한 우리를 사랑하시기 때문에 ya que Dios nos amó, 죄를 지은 사람도 살 수 있는 법이 필요합니다. necesitábamos de una ley que pudiera salvar a aquellos que cometían pecado. 그렇지 않은 모든 인류가 다 저주를 받고 멸망. De lo contrario, todos serían malditos y tendrían que perecer. 하나님 만든 그 사랑하는 하나님 백성들이 Dios, quien ama a su pueblo, 멸망을 받으면 그 하나님 뭐가 좋겠어? ¿por qué estaría contento de que su pueblo tuviera que perecer? 사랑하고 Dios nos ama 우리를 살리기 y 원하는 quiere salvarnos. 율법은 죄와 사망의 법. La ley es una norma enfocada al pecado y la muerte, 율법을 어기면 무조건 사망이. ya que al violar la ley debe morir inmediatamente. 죄와 사망의 법까지 이스라엘 백성 다스리고. Y Dios no deseaba dirigir al pueblo de Israel con la ley del pecado y la muerte. 그래서 예레미야 31장 31절. Es por eso que en Jeremías 31:31 dice, 아, 여호와가 말하노라. He aquí vienes días, dice Jehová, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32절에 보면 Y luego en el verso 32 dice, 아, 여호와가 말하노라. 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에 인도하여 내던 날에 세운 것 같지 아니하리니 아니할 것은 내가 그들의 남편에서 그들은 내 언약을 파하였습니다. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 애굽에서 인도하여 내던 날에 세운 것은 El pacto que hizo con Israel cuando salieron de Egipto fue, 다 저주를 받았습니다. hizo que todos recibieran maldición, 그 율법으로는 한 사람도 구원을 받을 수. ya que por la ley ningún ser humano puede obtener salvación. 율법을 지켜 온전하게 될 수는 한 명도 없습니다. No existió ningún ser humano capaz de ser perfecto mediante la ley. 이제 약속을 했지만 Aunque hicimos un pacto con Dios, 그 죄로 다 멸망하다 무슨 소리? ¿qué sentido tendría que el pacto si esta causa la muerte de todos? 사랑하셨습니다. Dios nos amó. 죄를 지은 우리를 Nosotros, quienes cometimos pecado, 살릴 수 있는 새 법이 필요합니다. necesitábamos de una nueva ley que pudiera salvarnos. 자, 33절에 En el verso 33 dice, 32절에 en el verso 32, 이 언약은 내가 그들 열조의 손을 잡고 애굽 인도하는 데다 세운 것 같지 아니하다. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. 애굽에서 인도하여 내던 날에 세운 그 율법은 Aquel pacto que se hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto 죽이는 법이지 살리는 법이 없어. causaba la muerte y no la salvación. 아, 죽고 멸망을 다. Todos debían recibir maldición y perecer. 하나님은 살리는 법을 만들어. Ahora Dios hace un nuevo pacto que salva. 죄를 지었는 A pesar de que cometimos pecado, 악을 행했는데 aunque hicimos maldad, 법을 aunque violamos la ley, 하나님은 살릴 수 있는 법을 만들었어. Dios creó un pacto que era capaz de salvarnos, 하나님은 살 사람 아무도. ya que mediante la ley nadie podía vivir. 하나님은 새 언약을 나리려면 세우겠다. Es por eso que Dios prometió, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. 33절에 Y luego en el verso 33 dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 예. Así es. 말씀을 하셨습니다. Eso fue lo que dijo. 그들은 내 백성이 되고 Ellos me serán por pueblo 나는 그들의 하나님. y yo seré a ellos por Dios. 그래서 34절에 Y en el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 자, 여기서 너희를 여호와라 하려 하지 Y 않아. no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce Jehová, lo dice, ¿por qué? Dios dijo, todos me conocerán. ¿Por qué todos lo conocerán? 내가 그들의 죄악을 Porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 y no me acordaré más de su pecado. 첫 번째 법은 법을 지키면 복을 받고 법을 못 지켜 저주를 받는 그 율법. La primera ley traía maldición si no lo cumplías o traía bendición si lo cumplías. 다 율법으로 저주를 받을 수밖에 없는 인간들이. Pero debido a que nadie podía evitar la maldición, 그 법으로는 멸망을 받을 수밖에. mediante dicha ley no podíamos más que perecer. 하나님 우리를 살릴 수 있는 새 법을 Es 만들. por eso que Dios creó un nuevo pacto capaz de salvarnos. 죄를 지은 우리를 어떻게 살릴 수 있지? ¿Cómo es posible salvarnos si estamos en el pecado? 법을 만들. Pero Dios creó una nueva ley capaz de salvarnos. 다 나를 알게 된다. Él dijo, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande.
어떻게 합니까? ¿Cómo podemos conocerlo? 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdonaré la maldad de ellos, 다시는 그 죄를 기억지 y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 말이 Dice Jehová. 첫 번째 법은 El primer pacto 하는 율법을 지킨 사람 복을 받고 못 지킨 저주를 받는 es un pacto en el que recibes bendición si lo cumples y maldición si no lo cumples. 여자 그 어겼기에 저주받고 멸망을 당해. La mujer adúltera debía recibir maldición y perecer, 율법은 그냥 이제 돌로 치라고. porque la ley ordena apedrear a tales personas. 가늠한 여자를 살릴 수 Por lo tanto, la única ley que puede salvar a la mujer adúltera es 도둑질한 사람을 살릴 수 una ley que puede perdonar al ladrón, 거짓말하는 사람 살릴 una 수 ley que puede perdonar al mentiroso, 율법을 어기는 살릴 una 수 ley que salva a pesar de haber violado la ley. 할렐루야 하나님 새 법을. Aleluya, Dios creó un nuevo pacto. 그래서 여러분 이 법은 Por tal razón esta ley, 내가 그들의 죄악을 porque perdonaré la maldad de ellos, 다시는 그 죄를 기억지. y no me acordaré más de sus pecados. 가늠한 여자 가늠하다 잡혔는데 Aquella mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, 모세의 율법으로 재판 돌에 맞아 y según la ley de Moisés debe morir apedreada. 그래서 이제 하나님은 살리기 위하여 Y Dios, con el fin de salvarla, 예수는 그 여자를 살리기 위해 Jesús, con el objetivo de salvar a esta mujer, 모세 율법 돌에 맞추어 수밖에 ya que por la ley de Moisés solo le queda morir apedreada, 새 법으로 살릴 수. solo puede salvarla con una nueva ley. 첫 번째 법 하나님 손가락으로 기록했는데 La primera ley de Dios lo escribió con su dedo en tablas de piedra, 예수님은 손가락으로 돌판에는 땅에다가 pero Jesús no escribió en tablas de piedra, sino en la tierra. 땅은 우리 인간을 가리켜만 La tierra representa al hombre. 내 법을 저희 마음에 두고 생각해. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 뭐라고 기록해? ¿Y qué fue lo que escribió? 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 y 않아. no me acordaré más de su pecado. 그 약속대로 예수님 십자가에 못 박혔지. Y conforme a esa promesa, Jesús murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. 다시는 죄를 기억지 Ya no 않고 se acuerda más de nuestros pecados. 그 가늠한 여자가 새 언약으로 재판을 받으니까 Al ser juzgado mediante el nuevo pacto, la mujer adúltera, 나도 너를 정죄하지 않아. él dijo, ni yo te condeno. 모세 율법 재판을 받으면 Si fuera por el juicio de la ley de Moisés, 저주를 받을 no podría más que recibir maldición. 우리도 그랬어. Y lo mismo sería para nosotros. 율법 다 저주를 받. Por la ley de Moisés, todos deberíamos recibir maldición. 법을 바꾸고 Dios cambió la ley. 예레미야 31장 30. Jeremías capítulo 31, versículo 내가 34. 그들의 죄악을 Porque perdonaré la maldad de ellos 그 죄를 기억지 y no me acordaré más de su pecado. 않아. 우리 죄를 사하셨어. Dios perdonó los pecados. 기억지 않아. Él dijo que no se acordará de nuestros pecados. 우리가 죄 사함을 받고 Es por eso que podemos recibir el perdón del pecado 된 삶. y podemos vivir recibiendo la bendición. 한번 8절 이걸 얘기해. Esto es lo que Juan capítulo 8 quiere decirnos. 은혜를 모두 받으시길 바랍니다. Espero que todos puedan recibir esta gracia. Crean en esta palabra. Gracias.